अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम दुआ देखेंगे, एक हमारी है सूरह आले इमरान वर्स नंबर 8 में। तो उसको मैं आपको प्रॉपर वे में पढ़ना बताऊंगी, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं रिसाइट कर देती हूँ, फिर इसकी तजवीद बताऊँगी कि एग्जैक्टली किस तरीके से सही से पढ़ना है। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। अच्छा जी, पहला जो वर्ड है आपका रब्बना, इसमें आपने रॉ को बा से मिलाना है, बा पे प्रेशर डालना है, टाइम देना है, क्योंकि बा पे तशदीद है। इस बा पे तशदीद का ये मतलब है कि इसके अंदर दो बा हैं। पहला साकिन बा है जिस पे सकून है, और दूसरा बा मुतहर्रिक है जिस पे हरकत है। तो रॉ को बा से मिलाएंगे तो पहले बा जो साकिन है उससे मिलाएंगे और फिर इसकी हम फतहा को पढ़ेंगे, ठीक है। रब्बा, रब्बा। ना को 2 काउंट आपने स्ट्रेच करना है, ठीक है। ला, इसको भी 2 काउंट स्ट्रेच करना है, माउथ को ओपन करना है सही से। तुज़िग़, ग़ाइन में ख़राश की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, जैसे खौ की होती है, और गा की साउंड नहीं आनी चाहिए, ठीक है। रॉन्ग वेज इसके पढ़ने के होंगे, तुज़िग़, तुज़िग़ ऐसे करके, या आप इसको तुज़िग़, तुज़िग़ इस तरह भी नहीं पढ़ना, ठीक है। तो इसमें प्रॉपरली आपने ग़ाइन की साउंड देनी है, तुज़िग़, तुज़िग़, ठीक है। ग़ाइन जो हमारा अदनल हल्का है, सबसे ऊपर वाला हल्का हिस्सा, अपर पार्ट ऑफ द थ्रोट, वहाँ से निकलता है, ठीक है। तो उसमें आपने क्लियरली इसको अदा करना है और हैवी अंदाज में अदा करना है, ठीक है। क़ुलूबना, क़ुलू, क़ाफ जो है वो आपने हैवी वे में पढ़ना है, पुर पढ़ना है। जो ज़ुबान का बहुत जो बैक पोर्शन है, अक्सर लिसान, वो ऊपर के नरम तालू से टच करेगा, ठीक है। तो ये क़ाफ अदा होता है, इसको आपने हैवी पढ़ना है, एयर नहीं लानी। तो इसको आपने ठीक से पढ़ना है और होंठों को गोल करना है प्रॉपरली, ठीक है। लू को 2 काउंट स्ट्रेच करना है क्योंकि बाद में वाव मद्दा आई है। ब ना को 2 काउंट स्ट्रेच करना है। क़ुलूबना, क़ुलूबना। उसके बाद बा को आइन से मिलाना है, ठीक है। बाद, आइन के लिए आवाज़ जारी हो जाएगी दरमियाने हलक के हिस्से से, ठीक है, और फ्लो होगी बाद, बाद, ठीक है। अब इसका रॉन्ग वे पढ़ने का है कि आप आइन को हमजा जैसे बना दें और झटका सा दे दें, बादा या बादा, बादा नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना। आपने आइन की प्रैक्टिस करनी है प्रॉपरली, ठीक है। बादा, बादा। इज़, हमज़ा को फिर आपने ज़ाल से मिलाना है। ज़ाल का जो मखरज है उसमें क्या है कि आपने ज़ुबान की नोक ऊपर के दांतों के किनारे के साथ टच करनी है। इज़, इज़, ठीक है। इसमें एयर नहीं आनी चाहिए, इज़, सा की साउंड नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। इसको हमने शार्पली पढ़ना है, इज़, क्योंकि दूसरे वाला रॉ के बाद जो ज़ा आता है वो वाला ये नहीं है, ठीक है। बाद इज़ हदई, ये या लीन है क्योंकि या साकिन माक़बल फ़तहा है ना, इससे पहले क्या आ रही है ज़बर, तो इसको हम या लीन कहते हैं। तो इसको आपने 1.5 काउंट स्ट्रेच करना है और आपने जॉ को नीचे ले जाना है, ठीक है। हदई, हदई। अब इसके जो रॉन्ग वेज हैं वो आप ऐसे पढ़ेंगे, हदै, ऐसे नहीं पढ़ना, ना ही हदी, ठीक है। इनमें से कोई चीज़ नहीं, आपने पहले दो दाल की ज़बर को पढ़ना है, माउथ को अपवर्ड्स ऊपर की तरफ ओपन करना है। उसके बाद या के लिए जॉ को नीचे ले आना है, हदई, दई, ऐसी साउंड आएगी। तना, ठीक है। ता को तो नहीं पढ़ना, ये बारीक वाला ता है ना, तो इसका भी आपने ख्याल रखना है। ता ना को 2 काउंट स्ट्रेच करना है। हदई तना, ये जो हा है ये अक्सर हल्क से निकलेगा, डीप पार्ट ऑफ द थ्रोट, तो इसको अपने हदई तना नहीं पढ़ना, ये दूसरे वाला हा नहीं है, ठीक है। हदई तना, वा के लिए होंठों को गोल करना है, ठीक है, वा नहीं पढ़ेंगे। हब, बा उन 5 लेटर्स में से है, 5 हरूफ में से है जिन पे कलकला होता है जब वो साकिन हो। तो बा अब यहाँ साकिन आया है, इस पे जज़म बनी हुई है, तो इस पे आपने आवाज़ को
پلٹنا ہے، یعنی آپ جب با کے مخرج کو ٹچ کر کے چھوڑیں گے تو آپ کی آواز جیسے کہ بال باؤنس ہوتی ہے ویسے باؤنس ہو کے واپس پلٹ کے آئے گی، ٹھیک ہے. وہب، ہب، ٹھیک ہے. اب اس میں آپ نے دھیان رکھنا ہے با کو جو ساکن جو پلٹنے کی آواز ہے اس کو زبر میں بھی نہیں چینج کرنا. ہب، با کی ساؤنڈ بھی نہیں، بس آپ نے جلدی سے چھوڑ دینا ہے تاکہ تھوڑی سی پلٹنے کی آواز آئے. وہب لنا، لام کو باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. لا نہیں پڑھنا بلکہ زبان فلیٹ رہے گی، صرف زبان کی نوک یوز ہوگی. لا، نا کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے. مل لدن کا. اچھا جی، ادھر نون پہ کچھ نہیں ہے لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس پہ نون پہ ایکچولی ہم جزم ڈالیں گے، ٹھیک ہے. تو نون پہ بھی جزم ہے اور لدن کا کے نون پہ بھی جزم ہے، ٹھیک ہے، سکون ہے. تو اب من جو ہے نا اس کے نون ساکن کے بعد لام آیا ہے تو ادھر ادغام وداؤٹ غنہ ہوگا، یعنی آپ نے میم کو لام سے ملانا ہے اور ناک میں آواز نہیں لے جانی. مل لدن کا، دوں کا. ادھر آپ نے اخفا کرنا ہے، نون ساکن کے بعد لیٹر کاف آیا ہے تو آپ کی جو ساؤنڈ ہے نون کی وہ ناک میں جائے گی، اوکے. ناک میں آپ نے لے جانی ہے، جیسے کہ ہم جو پین میں انک ڈالتے ہیں نا ویسی ساؤنڈ ہوتی ہے انک کی، تو اس پوزیشن میں ہی ہماری زبان ہونی چاہیے اس اخفا کی ادائیگی میں بھی. مل لدن کا رحمہ، رحمہ، را کو ہیوی پڑھنا ہے، ہا کو درمیانے حلق کے حصے سے نکالیں گے اور پھر جو تا مربوطہ ہے اس کو ہا میں بدل دیں گے، ٹھیک ہے. رحمہ، یا آپ تا مربوطہ کو پڑھ سکتے ہیں رحمتن بھی کہہ سکتے ہیں، یا آپ یہاں سٹاپ کر کے آگے سے پھر کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے. رحمہ. تو ان ہا اور ہا میں فرق واضح کرنا ہے، ٹھیک ہے. ایک جو ہا ہے وہ درمیانے حلق کے حصے سے نکلتا ہے وسط الحلق، اور ایک جو ہا ہے وہ ڈیپ پارٹ آف دا تھروٹ یعنی اکثر حلق سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی آپ پریکٹس کریں کیونکہ اس میں کافی ہا آ رہے ہیں تو ان کو مڈل اپ نہیں کرنا، مکس نہیں کرنا. جو ہا جیسا ہے جس پوزیشن سے ادا ہونا چاہیے ادھر سے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. ان کا حمزہ کو پھر نون سے ملانا، نون پہ ڈبلیو سائن ہے، تشدید ہے تو اس پہ آپ نے غنہ کا ٹائم دینا ہے، ٹھیک ہے. ان کا. دوسری چیز حرکات پہ خاص فوکس کرنا ہے کیونکہ جو اینڈ پہ حرکات ہیں وہ اسٹریچ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو اس کو صحیح سے پریکٹس کریں. ان کا اتنا لمبا نہیں کریں گے. ان کا. انت. حمزہ کو نون سے ملائیں گے اور نون ساکن کے بعد اب اس نون پہ بھی آپ نے ایک مطلب اس فونٹ میں نہیں لکھا ہوا لیکن نون پہ جزم بنی ہوگی، جتنے بھی نون خالی ہیں ان پہ ایکچولی سکون یا جزم کا سائن ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے امیجن کرنا ہے. تو نون ساکن کے بعد تا آیا ہے تو ادھر اخفا ہوگا، نون کی آواز کو جو ہے ساؤنڈ کو ناک میں رکھیں گے، چھپائیں گے، ٹھیک ہے. اخفا کا مطلب ہوتا ہے ٹو ہائڈ سم تھنگ، تو ٹائم دیں گے اس کو. انتل